Tama, Kasi mag-send kayong kayo. gift. Sina din na nagsabi. Kanina ang dami naming gifter. From Dipolog City, Zamboanga Or del Gcash Norte. na lang. Mas okay yung Gcash. Kanta muna. Kanta daw. Send mo na gifts, kakanta siya. Good night, Arnold. God bless you, Paul John. Subukan nyo lang dyan. Pinag-iingat ka lang, madam. Hindi ka naman binabastos. Oh. Shoutout, Mario. Hindi, binastos ako kanina eh. Hello, Kaya nga. Roderick. Kaya nga, wag ka nang sayaw muna. Ang sakit na ng lalamunan ko. Walang Scream tugtog, yan. sayaw lang. Hi, Roderick. Huwag niyo pansin, Basher. True. Tama yan. Tama. Hi, Ronaldine. Yung transgender kasi, Basher. Dami kong basher, grabe. Benta. Eh? Mamahalin ka pa daw ni Arnold. Ano daw? Tamis. Ano daw? Ang gaganda niyo mag-iinom. Pwede po ba mag-request ng song? Anong request Pwede mo, ba? I-add Roderick? yung naka-jersey. Ikaw nga mag-block, be. Grabe naman kasi Huwag ang kayo pambabastos. Talagang mabablock kayo. Pwede ba chika-chika lang tayo dito? Hi, good Hindi morning na po. Dito lumakad. Thank you, ARR. Aburde Kung hombre. ginanayo, tatamplin tirupam. Ano yun? Ano yun? Okay na yo. Mura pala yun. Mahal. Bye, mga beautiful. Bye! Bye. Ano daw po? Ice cream yummy. Yes. Ice cream Okay ninam. Ay, mga tita. Oh, iho. Ba't gising ka na? Maaga Langit pa. Bikers 1. Ba yan, Jajamon? Ano yun? Ano Ano yun? kanta yun? Langit lang. Yung ba yan? Ay, naka-pink. Hello daw, sabi niya. Langit. Patugtugin ko nga. Langit bike. Bikers 1. Good morning po, Yung pa-shout Jejemon, out. pang-Jejemon. Hi, Jomar. Langit lang. Hello, Ronaline Torres. Kanina pa dito si Ronaline Torres, ah. Naka-jersey. Ba yan? Pang-Jejemon naman. Sige, yours. Single nga, di ba? Ulit-ulit tayo, ah. Broken po kasi ako. Hi, thank you sa rose. Loki. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Smells so good. Hello. Shower out, Bens. Hello, Zach. Wow, mabot na tayo ng Davao. Oy, hi daw. Hi! Kay Kuya Amel. Hi, Kuya Amel. Thank you for the rose. Langit lang by Course 1. Ano yun? Ano yung ano? Iyan ka daw. Ano yun, te? Ano ba yung langit? Ito, Langit na-search ko. lang. Langit lang, Bikers 1. Nakaluma na yun, di ba? Mga 2013 pa yan. 13 years Hello ago. po, from Cavite, Ate May. Mali yung site mo. Ba't ganun? Ano yan? Jejemon daw. Pang Jejemon nga yan. Jejemon to eh. 2014 pa yan eh, yung kanta na yun. 13 years ago. Diba yun na lang yung bagong kanta naman di kami High school familiar pa sa ako yan ano, eh, yung first kanta na yan. one. Grade 8, ganun. Anong kanta yun? Pang Yan Jejemon nga, na. Jejemon nga yan. Hindi ko alam Hi, yan. thank you for the rose. Ano pa ako niyan, 13 years old ako. Mas thank you kayo sa mga Thank nagsisimula. you! Walang XY, nakalagay na XY. name. Ayan o. XY, Sai-Sai. Sai-Silo. Silo? Museo na lang daw, museo. Ang museo na lang. Marilag pala. Marilag na lang. Ang ingay natin. Oh, someone is messaging. Museo. Museo daw. It's my ano. Ano pong pangalan nung naka-green? Jamie! Nagugutom na kami. Jamie Maria. Parang si Ate Bert.
Isa-isa lang po ang kakantahin ng taong ito. Bakit? Ba't pa naman pati dyan naman? Ano ba naman yan? Ano ba yan mga nagko-comment na ano ha? Charot. Single mom, single mom. Ivy. Ivy. Babae po kaming lahat. Marila. Marilag daw. Gusto iyo nga muna eh. Second